Chati Musangri Roka, Chini Borom Gunang, TTADC, EM, Chini Borom Gunang, Doli Riang Mohadaya, Te Oro Sinero, Paimanjaka, Nograi Kotor, Ke Manjak Penachini, Omorpur, Korbog, Ompini Maskanevo, Jetu Guardian, Hisabe Tongui. যতনি জনপ্রিয় চিনি এমএলএ শ্রীযুত রঞ্জি দাস মহোদয় তেইর ফাইমানজা কাছিনি ডিস্ট্রিক্ট পিজিটি দপ্তরনি অঙ্গই বিশেষকে রিয়াং চিনি ভ্রুনি বাঙ্গই কাছে দপ্তরনো নাইকলি তংনে চিনি তাকুক চন্দ্রজয় রিয়াং মহোদয় তেইর ফাইমানজা কাছিনি যে অমরপুর সাব ডিভিশনি যতনি চিনি খাচুকসা এসডিএম চিনি বরম গনাং অনুপম চক্রবর্তী মহোদয় তেইর চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল চিনি এডিএম অর্থাৎ ডিএম নি খাচুকসা তংনাই চিনি বরম গনাং সুভাষ আচার্য মহোদয় তেইর ফাইমানজাকা চিনি অমরপুর ব্লক নি আধিকারিক শ্রীযুত উৎপল দাস মহোদয় তেইর ফাইমানজাকা চিনি অর বিসিং সমাজ প্রতিনিধি বিসিংতে চিনি অর মানজাক ফাইকা চিনি চৌধুরী তেই চিনি অর সোসাইটিনি প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনাং তসি রিয়াং মহোদয় তেই চিনি অর ফাইমানজাকা প্রেস ক্লাব নি অমরপুরনি খুব সিনিয়র মুখ্যমন্ত্রী নি কাইসা পুরস্কৃত মাজাক হিয়ালি মাজাক বরম গনাং প্রাণময় সাহা মহোদয় সহ যে ওরা চিনি ওরা ফাইমানজাকা চিনি যে ওরানি এলাকানি সোশ্যাল ওয়ার্কার চিনি বরম গনাং তাকুক বিক্রম জয়রিয়াং মহোদয় সহ যে ওরা যে চিনি সোসাইটি তংনাই চিনি খাচুকসা তাকুকসা চিনি ওরা সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি যত কমিটি তংনাইতে আনি সোশ্যাল মিডিয়া তংনাইতে আরো খাপ দপ্তর তংনাইতে চিনি আইসিএনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বা ওরানি যে অমরপুর আইসিএনি আধিকারিক দয়াল বাবু সহ যত চিনি ওর মিডিয়া প্রেস মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়া যত না আনি খাকতামা হামবাই তেই চিবাই রগই তিনি তকসাহা মই जों जे आरो बेरेम गोनां जे इतिहास बे गोरोंजा एक समय आरो पारा तंगुइ जों तत्कालीन जों खि गोबा माजाक मानि बनो जों सरकारि भाबे जों होनो जे डायरिया कलेरा फा होनो और बिसिङो जों তিনি तत्कालीन তিনি एडुकेशन अभाब बाय তিনি मेडिकल अभाब बाय उ दसा जों मानखा उ बडनो जों सरन खायो তিনি 27 বছর তিনি আনিबुसका मैडम साइथंखा जे आरो पार्टिकुलारलि जों आईसीएन जे 50,000 बायजों किछु सौया किन्तु बनो जों सुदु संखा कालचार इन बिसिङो प्रोवाइड खायजानाय बनि पैसा बाकी जे आरो लामा खायजा आरडी पीडब्ल्यूडी फरेस्ट दप्तरनो गेट खायरखा तारपरे नि वाटार रिसोर्स तैत बरखा तारपरे तिनि विभिन्न बिसिंते ट्रेडार नो खायका जे साउंड सिस्टेम इलेक्ट्रिक नो दुर्भाग्य बरक फान करिनि बागै तिनि बरम गना एसडीएम बननो हाय गसे फिउ बबाय सालाय फिउ लाइटिंग बाय जनरेटर नि मास खायजानायनि व्यवस्था तिनि एसडीएम बरम गना दायित्व नाफिका आनो साका आं तिनि साइरनो साइरका सोसाइटि नो साका अमनि बिसिंति तिनि उजरा सपाय जों तिनि बरम गना एमएलए बा तिनि एसडीएम सह रिव्यू मीटिंग खायलेखा तखन जों आईसीए नि ऊपर जों सिटी भवने बाग दंखा जे आगामी अंतत 1.5 लाख जराफोरनो व्यवस्था टाका खायनि बां जों सिटी माइनरशिप बिसिंतै जों डाइरेक्टर अफ आईसीए नि रहका आईसीए नि डाइरेक्टर मिनिस्टार बाय सालायफि आगामी बছর ক্যালেন্ডারও যাতে 1.5 लाख টাকা জরা প্রভাইড খাইলেন थों हाकि बां सबजाक दंनि सालायजाक तां सानामु तुमके हायसि ताखरो जों तिनि तेसिं साका मैडम साइथांका बायसा आरा खुरि बायसा मांस काटाकुटा बबाय जों वान समनि जागा फाइलिया ताबो मडर्न जो एडुकेशन जो गोबां मानो एडुकेशन क्वालिटी सारा जोंनि ता बुसकांगो चाकरि सेके सुरु खाय तुम किछु खाय मैया मंत्री बसा मंत्री चाकरि मैया एमएलए बसा एमएलए मैया तार माने क्वालिटी नि एडुकेशन नि जोगनि ताबोनि जराव बातायलायजाक
বাতাইলাইবনি বিসিং তাং সমাজ বাই সমাজ মা বাতাইনাই জমাতে হ দাতাবো 18টা স্কুল কাইতো কিন্তু রিয়াং কমিউনিটি তাকো রনি বাংগে কয়টা স্কুল কাকা বনালা সামাইয়া কিন্তু जों সিভিল সোসাইটি থেকে হংদি রা কাজ করাই পরিষদ দংথों বিএস কোংথों जों মেন গাছিনি এডুকেশন হচ্ছে পয়লা মাটি সাগরানে এডুকেশননি পরে হানিনি সরকার বর্তমান সরকার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সাগৈ তিনি তাক বর্তমান যে প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ চিফ মিনিস্টারের নেতৃত্বে একালয়ব তিনিতে 22টা 23টা কাতাল প্রতিষ্ঠান খাই মানে আং গর্ব আমার পরি বিচিং সোনাসরা কাইসা তিনি তেলাগামু কাইসা আংখা 475 জন ছাত্র ছাত্রী ক্লাস 6 থেকে 12 জরা মংসা ভুটান পর্যন্ত পাই নাইয়া কাকলি পর্যন্ত পাই নাইয়া বই কালি খাতা কলম থং কিছু সরকার ভাবে ফ্রি এন্ড কস্টে फोरोंजांनाय বলে जों কোয়ালিটি এডুকেশন মাতलांनाय जों तांनानै ताक अरदे हाथायो जों इमप्लिमेंट खायनि जों वान सलायमोन बिसिंति जे टुरिज्म मिनिस्टार न अनरेबल सिनि एमएलए ता मैडम साइ थाङो जों अर तो मालाके हेलिपेड खाइरो सिन अति जनार माने अरन থেকে रुबवे के कासा थांजानाय फायजानाय एरपरे जे ट्रेकिंग सिस्टेम आसबजानाय बासाजानाय अर रावबो जों अर रेस्ट हाउस खायमानो जों अर स्टेज नामानो कमिउनिटी टयलेट कतर कतर खायमानो और बिसिङो जों बाजार सेट खायमानो बा विभिन्न হোটেল রেস্টুরেন্ট খাইয়ে और जे पर्यटन फाइने बनि बिसिंति सोसाइटिनि और एलाकानि कायसा परिकाठामो अर्थनैतिक बासा खामो जों बना मालायनै ताखौरा बुखौरा वान सबदि जों समाजो আহিं याबाय तोरु बचिनि कृष्टि संस्कृतिनो मानारुनै जों और आगामी दिनाव स्टेज तांलांखौ बलं नाव फायके मा तांलायसिनै दिनै हठात समय मालायानि समय सटे उ जागामेला थांपायखा आगामी दिनाव তিনি হাই বরফ করি খেয়ে খাইলাইয়া গই যতনো সমাজ বিসিং বিভিন্ন সমাজ তিনি জমাতিয়া সমাজ কলয় সমাজ রাই কলয় থেকে শুরু করে মল সম থেকে যত তিনি 19 দফানো তুম আদার তিনি নেতৃত্ব সমাজ সেবীরন না হবই আর বিসিং রিয়াং কমিউনিটি যত জুট থাকে যেহেতু তাও হাসি মাইনো যে ইতিহাস তিনি ব্রুনি বিসিং টিংমাবা বুরু সনো ভূমিকা ইয়াফাং থেকে বুসুক ধরা মানা নাই আর বিসিং অন্য জাতি জাতি जनजाति बिसिं उभय मेला मेला मिलन मेला बनबो आकर्षक खायनि बागै जों आगामी दिनाव प्रचार खायमानि बिसिंति बरंनो तबागै जों मा खालायनो ताकुर जों तिनि इतिहास माना रोंनाय तिनि बर'नि माना रोंनाय जमातेनिबो माना रोंनाय राजानिबो जे महाराजा वीर विक्रम पर्यन्त जों नारुतों बनि बुसा बुसुक दं बनबो जों सन्मान होनाय बिसिंति जों अमहाय जागा जागा जारा तंनाय तिनि साधु सन्यासी থেকে শুরু খাইয়ে অমহাইরাও ক্লাইরাও जों समाज बायदि साजाक समाजनो तिसावनिके जों बसकां आगावै बसकां समाज पसु कामासिने एडुकेशन फाइनाय लामां सिने তারপরে আর তিনি যে নাংকুম মানে যে রেস হাউস থেকে মার্কেটিং খাইজানাই থেকে ট্র্যাক খাইজানাই जों আগামী দিনে মিনিস্টার ভাই তিনি এমএলএ তো বারবার সাইতো অ্যাসেম্বলিও তিসাজাক অ্যাসেম্বলি কক তিসামা ভাই এই তিনি উদ্দেশ্য খাদে ताबोंनि प्रग्रामाव सुशांत चौधरी फाइले हागे बसकांनि व्यवस्था उनथांखोमो दुर्भाग्य তিনি मालियाफोर खाना बा आगामी बছर জানুয়ারি কাতাল फाइमानि बिसिं रगो बनो कायसा तौर तबो बिजित खायरनि व्यवस्था তিনি অনারেবল এমএলএ आं कइनाय बा তিনি ताखुक दै समाजपति सं তিনি सोसाइटी संबो जुथभाबे निर बसकां आगमदि आं निरनि बसकां तंगै बसकांनि सामंग दैबो काक्राक सारनि व्यवस्था नालायनाय हुनै आं कक्थाय सेनि सामानि बिसिंतै তিনি तक्सिहाम হয় কালাজারি ফেস্টিভ্যাল 27 তমনো তিনি নরनु पाइरे रखा जतन खुलुमखा जतन हामबाय।